रैकोटेक तुम्हारा हलक सोने की कान है, लेकिन तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बजाय दो फिक्रे थे, मगर उन्होंने सड़क पर खड़े बेकारी का मुकद्दर बदल दिया। और ये बेकारी भी कोई आम बेकारी नहीं था, ये टेड विलियम था, द गोल्डन वॉइस टेड विलियम। अब सवाल यह है कि टेड विलियम कौन है। ये एक आम अमरीकी शहरी था, न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में 1957 में पैदा हुआ। हाफ वाइट था, गिरते पड़ते तालीम हासिल की, 3 साल फौज में रहा, वहाँ से निकला तो वॉइस एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। कुदरत ने इसे बहुत अच्छी आवाज़ दे रखी थी, स्कूल ने इसे मज़ीद निखार दिया। वो रेडियो का माना था, आवाज़ की दुनिया में काम करने वाले लोग इस दौर के हीरो होते थे। इसकी आवाज़ का जादू बहुत जल्द माइक्रोफोन तक पहुंचा और इसे 1971 में कोलंबस के मशहूर रेडियो WVKO में रात की शिफ्ट में काम मिल गया। देखते देखते मशहूर हो गए। ऐन जवानी में मशहूर होना अल्लाह का खास करम होता है, लेकिन ये साथ इम्तिहान भी होता है। बहुत कम लोग इस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं, ज़्यादातर लोग इस करम को संभाल नहीं पाते। टेड वॉल्यूम के साथ भी यही हुआ। शुरू में शराब नोशी की लत का शिकार हुआ, फिर दूसरे नशों का आदी होता चला गया। और ये लिखी पड़ी बात है, नशा और काम और मंशियात और नॉर्मल ज़िंदगी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। चनाचे एक रात जब वो नशे में धुंध होकर रेडियो स्टेशन पहुंचे तो उसे नौकरी से जवाब मिल गया। वो बेरोज़गार हो गया। इस वक्त इसके पास थोड़ी रकम थी। वो बेरोज़गारी की इब्तिदा में इससे काम चलाता, लेकिन इंसान के पास अगर कानून का ख़जाना भी हो तो वो बिल आखिर ख़त्म हो जाता है। जब टेड वॉल्यूम के पास थोड़े से पैसे थे, वो बहुत जल्द खर्च हो गए, जिसके बाद मलकान ने इसे घर से निकाल दिया। वो बैंक का भी मकरूज हो गया। दोस्त बाप इसका साथ छोड़ के यूं वो सड़क पे आ गया। अब एक तरफ बेरोज़गारी, दूसरी तरफ नशे की ना ख़त्म होने वाली तलब। ये दोनों मजबूरियां इसे बहुत जल्द जराइम की दुनिया में ले गई। इसने छोटी मोटी चोरी से आगाज़ किया, बहुत जल्द डकैतियों तक पहुंच गया और 7 मरतबा गिरफ्तार हुआ और 7वीं मरतबा इसे सज़ा हुई, यहाँ तक कि ये भीख पे आ गया। वो फुटपाथ पर रहता था, वहीं सोता था, लोगों के सामने हाथ फैलाता और भीख मांग तांग कर नशे की ज़रूरत पूरी करता। लोग इसे अपना बचा खुचा खाना दे जाते। यूं जिनकी एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ी। लेकिन फिर 2010 में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इससे डोरल चैथ्यू टक्कर गया। वो ग्राफिक था, दोनों रवायती सहाफ़ी वेबसाइट पर शिफ्ट हो रही थी। सोशल मीडिया ने आस्ता आस्ता आंख खोलना शुरू की। डो अरशद के अखबार कोलंबस डिस्पैच के लिए वीडियोग्राफी करता था। इसकी खबरें अखबार की वेबसाइट पर प्रिंट भी होती थी और इनकी ऑडियो और वीडियो भी आती थी। पर ट्रैफिक सिग्नल पर बींग मांगता हुआ मिला तो इसे जानता नहीं था, लेकिन इसकी आवाज़ में कोई ऐसी कशिश थी जिसने इसके कदम रोक दिए और वो इससे बातचीत पे मजबूर हो गया। वो सवाल करता रहा, मुकद्दर और हालात का मारा टेड वालियन जवाब देता रहा। इसकी कहानी ने डोर का दिल चीर कर रख दिया। इसने कैमरा निकाला और इससे रिकॉर्ड करना शुरू। कहानी और नाक किसी एक तरह उबलता हुआ सितारा टूटा और टूट कर आसमान पर बिखर गई। ये कहानी वाकई दिलसोज थी। डोरल ने आखिर टेंडो विलियम की आवाज़ का जादू भी रिकॉर्ड कर लिया। इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग खत्म होते इससे कहा, तुम्हारा हल सोने की कान है, लेकिन तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म आने चाहिए। अल्फाज टेड विलियम के लिए दिल पे लगे। उसने फुटपाथ पर खड़े खड़े अपनी ज़िंदगी का बदलने का फैसला। डोरल ने इसका इंटरव्यू और कहानी 3 जनवरी सन 2000 को अखबार की वेबसाइट पर अपलोड की। स्टोरी ने पूरे अमेरिका में तहल मचा दिया और टेड विलियम को धड़ाधड़ इंटरव्यू और नौकरियां मिलने लगी। यूं ये आवाज़ की दुनिया में वापस आ गया। कैरियर के दूसरे आगाज़ के दौरान भी ये कहीं बार नशे की तरफ वापस है, लेकिन कोई ना कोई गैब भी आता है और इसे छोटे से गड्ढे से निकाल कर यहाँ तक इसे गोल्डन वॉइस का खिताब मिल गया। ये अब भी हयात अमेरिका में गोल्ड वॉइस शो के नाम से मशहूर है। नशे ने इसका जिस्म खोखला कर दिया था। ये देखने में ढांचा नजर आता, दांत मुंह से बाहर हैं। ये इसकी बदसूरती में इजाफा कर देते हैं, इसे चलने फिरने में दिक्कत। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी आवाज़ में जादू रखा है। इसने बेशुमार फिल्मों इश्तिहारात को अपनी आवाज़ का तोहफा दी, बेशुमार किरदारों के लिए डबिंग की, करोड़ों डॉलर कमाए और ये अब खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा, ये शख्स आज से ठीक 14 साल कबल ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहा था। इसके तन पर जो कपड़े थे वो भी इसने कचरा घर से उठाया था। हालांकि बनाई इस ज़मीन पर इसके लिए कोई छत, कोई जाय अमान नहीं। लेकिन फिर क्या मौजू हुआ कि इसकी सारी ज़िंदगी बदली। ये गलियों और फुटपाथों से स्टेज पर आकर ऐसा क्यों हुआ? इस मौजे को रैकोटेक कहता हूँ। टेड वालियम की ज़िंदगी में डोरल आया और इसने याद दिलाया, तुम रैकोटेक हो, सोने की कान, लेकिन तुम फुटपाथ पर खड़े होकर भीख मांग रहे। इस फिक्रे ने इसके अंदर छुपा हुआ रैकोटेक जगा दिया, जो फुटपाथ से कामयाबी की स्टेज पर। अब यकीनन रैकोटेक की इसलाह हैरान होकर
ٹیڈ والی اور ریکورڈ آپس میں جوڑ تلاش کر رہے ہوں گے، آپ کی حیرت بجا، لیکن یہ معاملہ زیادہ مشکل نہیں۔ ریکوٹیک بلوچستان کا علاقہ جہاں دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر 78 سے پاکستان کے پاس ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ٹینڈ عالم کی طرح ٹریفک سگنل بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ المیہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ 25 کروڑ پاکستانی بھی ریکوٹیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے انتہا خوبیاں دیکھ، ہم بھی سر کے بالوں سے پاؤں تک ریکوٹیک ہے، لیکن اس کے باوجود بے روزگار، ناکام، مایوس، پھر کیوں ہم نے کبھی پاکستان کی طرح اپنے ریکوٹیک پہ توجہ، لہٰذا ہم بیکاری بن کے کھڑے ہیں۔ اب ایک بار ٹیڈ عالم کی کہانی کی طرف واپس آئیں۔ اس کے پاس کیا تھا؟ آواز۔ اس نے شہرت بھی کمائی، پیسہ بھی، آرام دہ زندگی، لیکن پھر یہ نشہ آور زندگی میں ڈوب گئی۔ یہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ سن 2010 میں ڈورل نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا، خدا نے تمہیں ریکوٹیک بنایا، تم اپنے اس خزانے کو استعمال کیوں نہیں کر؟ یہ بات اس کے پلے پڑ گئی، اس نے یہ اپنے خزانے کی طرف واپس آیا، یہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا۔ بس کہانی اتنی تھی، اور یہ کہانی صرف ولیم ٹیڈ تک محدود نہیں، یہ ہم سب کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ آج کوئی ایسا انسان نہیں جس کو اس نے اشرف المخلوقات کی صفات نے، جسے اس نے حیران کن خوبیاں نہ دی ہوں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان خوبیوں کو تلاش کیے بغیر، ان سے فائدہ اٹھائے بغیر پوری زندگی بھیک مانگ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پوری زندگی فٹ پاتھ پر کھڑے رہتے ہیں۔ میں 25 سال سے ٹریننگ اور سیلف ہیلپ کا کام کر رہا ہوں۔ مجھ سے روزانہ درجنوں لوگ رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بے شمار ایسے لوگ جو طرح کامیاب ہو کر دوبارہ زندگی ناکام ہو چکے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کسی مسیح کا انتظار۔ میں ان سے الٹا 2 سال پہلے سوال، آپ خود کو ٹٹول کے بتائیں وہ کون سا کام ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں زیادہ تر لوگوں نے کبھی اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ 30-35 برس کی عمر میں بھی آپ ریکوٹیک سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسرا سوال میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ نے پچھلی مرتبہ کیسے پیسہ کمایا تھا، یا آپ کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ اپنی پوری کہانی سناتے ہیں۔ میں یہ سن کر رہا ہوں، تم جس طریقے یا فن کے ذریعے پچھلی مرتبہ کامیاب یا امیر ہوئے تھے، تم اس مرتبہ بھی اسی سے ہی ہوگے۔ تمہاری غلطی یا خامی یہ کہ تم جس گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں تک آئے ہو، تم نے اسے مار دیا یا بھگا دیا۔ ایسے واپس لاؤ، اپنے کام کی طرف واپس جاؤ، تم دوبارہ کامیاب ہو جاؤ گے، دوبارہ امیر ہو جاؤ گے۔ عین یقین ہے جو لوگ میرے ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے پرانے بزنس، جاب یا کمپنی میں جا کر اچھی اور کامیاب زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ جنہیں یہ سوال سمجھ نہیں آتے وہ اس طرح رہ جاتے ہیں۔ آپ ٹیڈ ولیم کی کہانی دوبارہ پڑھیں، آپ کو اس میں 2 چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آواز کی دولت سے نواز رکھا، اس نعمت سے کامیابیاں سے، اس نے پھر نعمت کا کفران کیا سڑک پہ۔ پھر جب ڈرول نے اس سے ریکوٹیک یاد کیا تو یہ واپس اپنے کام پہ آ گیا، اس نے ریکوٹیک کو دوبارہ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار پھر سے نواز دیا۔ آپ اپنا ریکوٹیک تلاش کریں، اگر یہ ایک بار آپ کے ساتھ ہاتھ سے کھسک چکا تو اسے دوبارہ تلاش کریں، چپ چاپ اس کام جاپ ہنر کی طرف چلے جائیں جہاں سے آپ کو جاگ لگی دے، اللہ اس پر دوبارہ کرم کر دے گا۔ تو ناظرین، سننے کے لیے کالم چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔